بسم اللہ الرحمن الرحیم. I don't understand. For what? Who are you to comment on somebody's clothes? If she's comfortable. I've been telling this to people that I challenge you to wear that outfit for 10 minutes. Priyanka's outfit, yeah, it takes Wear guts it and for confidence. 10 minutes. I challenge you. It's not easy to wear such an outfit. It's not an easy, breezy, flowy, covered outfit that you can just, pose and do stuff. It is a tricky outfit. Yeah. आपने कहा है कि लिबास दूसरे मजहब की यकसानियत वाला न हो. आपने जो लिबास पहना है जो ईसाइयत की मुशाबहत वाला माना जाता है, ये क्या है? सवाल पूछने वाले ने अपना नाम नहीं लिखा. भाई ने सवाल पूछा है कि जो मैं लिबास पहना हूं, कोट, टाई, शर्ट, पैंट, ये ईसाई मजहब की निशानी है, तो क्या जायज है? तकरीर में तो मैंने कहा कि वो लिबास जो दूसरे मजहब की निशानी हराम है. इस सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूं. लोग को गलत फहमी है कि टाई और कोट ईसाई मजहब की निशानी है. जब हम बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है कि टाई ईसाई की निशानी है. ये गलत फहमी है लोगों में कि टाई क्रॉस की निशानी है. मैं जानता हूं कई मुसलमान सोचते हैं टाई द साइन ऑफ क्रॉस, ये टाई सलीब की निशानी है, इसलिए हराम है. अगर हम तहकीक करते हैं अकॉर्डिंग टू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, उसमें लिखा हुआ है ये टाई सबसे पहली बार पहना गया था इन बोस्निया टू कीप द गारमेंट्स ऑन द बॉडी. ये बोस्निया का एक कल्चरल ड्रेस था, शुरू उधर, लाइक अ बोट टाई स्टार्टेड देयर. और बोस्निया में कौन लोग रहते? बोस्निया में मुसलमान रहते. वहां से शुरू हुआ और फिर फैला. ये टाई ईसाईयत की निशानी है ही नहीं. और एक रिसर्च किया गया था एक शख्स ने रियाद में इसके ऊपर ही, उससे कहीं भी ये नहीं मिला कि टाई ईसाई की निशानी है. ये तो हमारे मुसलमान जो वेस्टर्न कल्चर के खिलाफ है, ये कहते ये टाई और कोट अगर आप कहते वेस्टर्न कल्चर, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन ये कहना कि ईसाई की निशानी है बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बेबुनियाद है. कहीं भी बाइबल में जिक्र नहीं. आप अब्रॉड जाएंगे तो हिंदू भी कोट टाई पहनता है, मुसलमान भी पहनता है, क्रिश्चियन भी पहनता है. ये हमें गलत फहमी है कुछ मुसलमानों को. और जब आप ये अरब लोग जब तोप पहनते, हाथ ऊपर करते हैं, तोप अगर पहना हुआ इंसान और हाथ ऊपर करता है, वो तो लिखता है क्रॉस जैसा, लेकिन थोड़ी तोप ईसाई मजहब में निशानी है ईसाईयत की, वो तोप पहन सकता है. लोग बोलते शर्ट मत पहनो, कुर्ता पहनो. कमीज अरबी लफ्ज है शर्ट के लिए. कमीज का जिक्र कुरान मजीद में कई जगह है. सूरह यूसुफ में सूरह नंबर 12. कुर्ते का जिक्र है ही नहीं, कमीज का जिक्र है कुरान मजीद में. क्या है? जानते यूसुफ अलैहिस्सलाम भागते और पीछे से शर्ट फट जाता है, उसका जिक्र है, कहानी है यूसुफ अलैहिस्सलाम की. कमीज कैसा था हो सकता है ऐसा ना हो, बट कमीज का जिक्र है. तो लोग को गलत फहमी है कि शर्ट, कोट, टाई. आप कोई भी कल्चर को फॉलो कर सकते हैं अगर वो शरीयत के खिलाफ नहीं है. वो कल्चर अगर शरीयत के खिलाफ है तो आप फॉलो नहीं कर सकते. अगर ये वेस्टर्न कल्चर है, कोट पहनना शरीयत के खिलाफ है तो हराम है, शरीयत के खिलाफ नहीं तो मुबाह है. लेकिन और एक कल्चर है वेस्टर्न कल्चर में, शॉर्ट्स पहनना. ये कल्चर शरीयत के खिलाफ है क्योंकि मर्द लोग का सतर है नाफ से लेके घुटने तक. तो अगर मैं कहूं कि वेस्टर्न कल्चर फॉलो करके शॉर्ट्स पहनूंगा तो हराम हो जाएगा क्योंकि शरीयत के खिलाफ है. लेकिन शरीयत में कहीं नहीं लिखेला टाई मत पहनो, कोट मत पहनो. तो टाई और कोट पहनना मुबाह है. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुस्तहब है, मुस्तहब नहीं, फर्ज भी नहीं, मुस्तहब भी नहीं, मुबाह है. पहनने का है तो पहनो, मत पहनने का है मत पहनो. अच्छा लगता है पहनो, नहीं लगता है छोड़ दो. मैं थोड़ी जबरदस्ती कर रहा हूं. और मैं भी हमेशा नहीं कोट टाई पहनता हूं क्योंकि मैं सैटेलाइट पे आता हूं और मुख्तलिफ मुमालिक में मेरे प्रोग्राम जाते हैं, और वेस्टर्न कंट्री में कोट टाई एक फॉर्मल ड्रेस है, तो और कई गैर मुस्लिम मुझे देखते हैं, इसीलिए मैं पहनता हूं. ये इस्लाम में मुबाह है. आपको पसंद है तो पहनो, नहीं पसंद तो मत पहनो, लेकिन कहीं भी नहीं लिखा है कि हराम है. ये आपको गलत फहमी है. होप दिस आंसर्स द क्वेश्चन. आप
آج کی میڈیا کہتی ہے کہ اسلام عورتوں کو ذلیل کرتا ہے, عورتوں کے حقوق نہیں ہیں اس مذہب اسلام میں. جب ہم ویسٹرن میڈیا دیکھتے ہیں ہمیں پتا لگتا ہے the western talk of women's liberalization, the western talk of women's liberalization is nothing but a disguised form of exploitation of a body, deprivation of honor and degradation of a soul. یہ مغربی نعرہ آزادی نسواں کا حقیقت میں عورت کو ذلیل کرتا ہے, اس کی عزت کو لوٹتا ہے, آبرو کو لوٹتا ہے. The Western society claiming to uplift the woman has actually degraded her to a status of concubines, mistresses and society butterflies which are hidden behind the colorful screen of art and culture. یہ مغربی تہذیب جب کہتی ہے کہ ہم عورتوں کے درجے کو بلند کرتے ہیں, حقیقت میں وہ عورتوں کو طوائف بناتے ہیں, رخیل بناتے ہیں, بازار کی زینت بناتے ہیں. آرٹ اور کلچر کے رنگین پردے کے پیچھے, آرٹ اور کلچر کے نام پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم عورتوں کو آزادی دے رہے, حقیقت میں وہ انہیں ذلیل کرتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں وومنز لبرلائزیشن کے نام پہ یہ ویسٹرنرز کیا کر رہے ہیں. آپ دیکھیں گے اکثر ایڈورٹیزمنٹ میں آپ کو عورتیں ملیں گی. جو چیز عورتیں استعمال نہیں کرتی اس میں بھی عورتیں موجود ہیں. مثال کے طور پہ آپ اگر موٹر سائیکل کی ایڈ دیکھیں گے, کتنے خواتین کتنے عورتیں دنیا میں موٹر سائیکل چلاتی ہیں, کتنے, پھر بھی موٹر سائیکل کی ایڈ میں آپ عورتوں کو دیکھیں گے. ایک بہت فیمس ایڈ تھی, مجھے کس نے کہا تھا, بی ایم ڈبلیو موٹر گاڑی کی. یہ گاڑی ہے بی ایم ڈبلیو جو نوجوانوں میں بہت فیمس ہے, بہت مشہور ہے. عام طور پہ مرسیڈیز کو مانا جاتا ہے بہت اچھی گاڑی, لیکن نوجوانوں میں بی ایم ڈبلیو وہ اور تیز ہے, اس کا پک اپ اچھا ہے, تو نوجوان پسند کرتے ہیں بی ایم ڈبلیو گاڑی, اور تیز اور پک اپ, ویری فاسٹ کار. تو مجھے کس نے کہا تھا, ایک مشہور ایڈورٹیزمنٹ تھی بی ایم ڈبلیو کی. اس بی ایم ڈبلیو کے آگے اس ایڈورٹیزمنٹ میں ایک عورت ہے بکینی میں, اس کے بدن پہ بہت کم لباس تھا بکینی میں, اور وہ ایڈ میں لکھا تھا, وہ گاڑی کے آگے کھڑی تھی وہ عورت بکینی میں, اور ایڈورٹیزمنٹ میں لکھا تھا ٹیسٹ ڈرائیو ہر ناؤ, اسے گھماؤ اور دیکھو ابھی, کس کو, لڑکی کو یا گاڑی کو. یہ مغربی تہذیب ان کے ماں کو بیچتی ہے, ان کے بیٹیوں کو بیچتی ہے, ان کے بہنوں کو بیچتی ہے. ہم اس کو بالکل غلط کہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ماں, ہمارے بہن, ہماری بیٹیاں بازار کی زینت بنیں. وہ لبرلائزیشن کے نام پہ, ترقی کے نام پہ اپنے خاتون, اپنے عورتوں کو بیچ رہی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا بھی میڈیا اسلام کو بدنام کر رہی ہے, اتنا ہی اسلام پھیل رہا ہے. آج سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب ساری, یہ امریکن عورتیں اسلام کو کیوں قبول کر رہی ہے, یہ یورپین عورتیں اسلام کو کیوں قبول کر رہی ہے, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ عورتوں کے مسائل کا حل اسلام ہے. وہ جانتے ہیں کہ عورتوں کے لیے رحمت ہے اسلام. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ال عمران میں, سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں, مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. ان لوگوں نے پلان کیا, سازش کی, اللہ نے بھی پلان کیا, اور سب سے بہترین پلانر اللہ ہے. جتنا وہ اسلام کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں, اتنا ہی اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے. اور خصوصاً میڈیا 11 سپٹمبر 2001 کے بعد جو تیزی سے اسلام کو بدنام کر رہا ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ اتنی ہی تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے.
11 सितंबर 2001 के बाद 10 महीने में 34,000 अमेरिकनों ने इस्लाम कबूल किया। 11 सितंबर 2001 के बाद 9 महीने में 22,000 यूरोपियन लोगों ने इस्लाम कबूल किया। जितना भी वो इस्लाम को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही इस्लाम फैल रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं, इस्लाम इंसानियत के लिए रहमत है, जहमत नहीं। जब मीडिया कहती है कि इंसानियत के लिए इस्लाम एक मसला है, हालांकि इंसानियत के मसाइल का हल है इस्लाम।